रग से इश्कम एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। यस्तान ने उसका जुमला सुनते ही फौरन बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठाया और फौरन से शाजिल को कॉल करने लगा। सब लोग अभी घर पहुंचे थे। हानिया को खीर चटाई की रस्म के लिए बैठा रहे थे जब शाजिल के फोन पर यस्तान की कॉल आ गई। यार तू कहाँ है? सब पहुंच गए हैं घर। अभी शाजिल कुछ कहता यस्तान बोल पड़ा। शाजिल, अरूप को गोली लगी है। मैं उसको लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम सब भी पहुंच जाओ, मुझे जरूरत है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तू पहुंच हमारे। शाजिल को देखकर सब परेशान हो गए। क्या हुआ है बेटा? सब ठीक है? दाजान शाजिल के पास जाकर बोले, गुड़िया को गोली लगी है, यस्तान हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। आप लोग आ जाए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कहते साथ ही बाहर की तरफ भागा। वहां खड़े सब बड़े रोने लगे। जहां पर खुशी का समा था, अब उसकी जगह मातम ने ले ली थी। मैं भी जाऊंगी सिकंदर यस्तान के पास। सहला बेगम रोते हुए सिकंदर साहब से मुखातिब हुई। हाँ आ जाओ। सिकंदर साहब ने उनकी हालत देखकर इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। हानि मेरी जान, चुप कर जाओ। अरुप ठीक हो जाएगी। सादिया बेगम ने हानि के साथ रुकना मुनासिब समझा। भाभी ठीक हो जाएंगी ना ताई अम्मी? हानि अपनी ताई अम्मी के गले लगते बोली, बेटा मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम बहुत बुरी साबित हो इस घर के लिए। अब खुद ही देख लो, तुम्हारी शादी का दिन है, घर वालों पर नई मुसीबत आ गई। किरण बेगम जो वहीं पर खड़ी थी, अपनी जबान के जौहर दिखाने से बाज न आई। किरण तुम थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? सादिया बेगम गुस्से में बोली। अब जो सच है वही बोलूंगी ना। सादी तुम्हारी तरह आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती कि इस घर के लिए मनहूस साबित हुई है। पहले अपने बाप को माँ बाप को निकल गई, अब अरूप के पीछे पड़ गई। किरण बेगम की बात पर हानिया का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो इतना शफाक कैसे हो सकता है? तुम्हें खुदा का वास्ता है किरण, चुप कर जाओ। अगर इस तरह की बातें करती हैं तो अपने घर चली जाओ। सादी बेगम ने मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोल पड़ी। ठीक है, आज से नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। किरण बेगम कहते साथ ही परवा का हाथ पकड़कर बाकी की तरफ चल दी। यजदान अरूप की तरफ। सहला बेगम जो अभी हॉस्पिटल पहुंची थी, यजदान को सामने बैठे देखकर फौरन से पास आकर बोली, अम्मी उसका ऑपरेशन हो रहा है। ये बात कहते साथ ही अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। बेटे आप बहुत बहादुर, ऐसा करोगे तो अरूप को कौन संभालेगा? अम्मी मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं अरूप के मामले में बहुत कमजोर साबित हो रहा हूँ। धाड़े मारकर रोता हुआ बोला। वहां मौजूद सब लोग एक मजबूत मर्द को रोते हुए देख रहे थे। शाजी देख मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रूप के बगैर नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है मैं उसको खो रहा हूँ। मेरा दिल उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाजी, यजदान शाजिल से इल्तजा करते हुए बोला, शायद वो कुछ कर सके। सिकंदर साहब और दाजान अपने बेटी की हालत देखकर परेशान हो रहे। मुबारक हो, बेटा हुआ, लेकिन एमेच्योर बर्थ है, अभी नर्सरी में रखेंगे। डॉक्टर जो बच्चे की इतला देकर जाने वाले थे, यजदान की पुकार पर रुका। मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है? एक की सांस में बोल पड़ा। अभी कुछ नहीं कह सकते, गोली दिल के मकाम पर लगी है, अभी वो खतरे में है। अल्लाह ने करम किया है जो आपका बेटा ठीक है, वरना इस तरह के केसेस में ऐसा नहीं होता। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। डॉक्टर कहते साथ ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ वापस चला गया। माँ बाबा आपने देखा मेरा बेटा हुआ है। अरुप को बेटा चाहिए था जो मेरे जैसा, लेकिन वो खुद ठीक नहीं हो रही। मैं क्या करूँ मामा, मैं खत्म हो रहा हूँ, मुझे अरूप के पास जाना है। वो अपने वालिदैन से शिकायत करते हुए बोला, यस्तान मेरा बेटा, खुद को संभालो, वो ठीक हो जाएगी। सिकंदर साहब यस्तान को गले लगाते हुए बोले, बाबा वो मुझसे बोल रही थी, उसका दिल घबरा रहा है, कुछ पूरा होने वाला है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। देखे ना बाबा क्या हो गया। बाबा मैंने बहुत गुनाह किए हैं जिंदगी में, लेकिन मेरा खुदा जानता है मैं अरूप के मामले में वफादार रहा हूँ। यजदान को आज पता चला था टूटकर बिखरना क्या होता है। आप में से यजदान कौन है? पेशेंट बुला रहे हैं अभी। शाजिल और दाजान कुछ बोलते हैं, डॉक्टर आकर मुखातिब हुए। मैं हूँ डॉक्टर। यजदान फौरन से आगे आता हुआ बोला, आप हमारे साथ चले। कहते साथ ही कदम आईसीयू की तरफ बढ़ा दिए। रूप मेरी जान देखो मैं आ गया। यजदान फौरन से अरूप के पास गया, जिसको मुख्तलिफ मशीनें जकड़ी हुई, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। दान टूटे अल्फाज में यजदान का नाम लिया। अरूप मैं पास ही हूँ तुम्हारे, तुम चुप करो। उसका ड्रिप वाला हाथ लबों से लगाते हुए बोला, दान अपना ख्याल रखिएगा, और हम हमारे बच्चे का भी। बहुत मुश्किल से जुमला मुकम्मल किया। रुक तुम धोखा नहीं दे सकती मुझे, तुमने मेरे साथ जीना है और हमारे बेटे का ख्याल भी तुम रखो। उसको बेटे के मुतालिक इतला दी। शायद वो रुक जाए, लेकिन जाने वाले को रोका नहीं जाता। शायद वो रुक जाए, लेकिन जाने वाले को रोका नहीं जाता।
बेटा हुआ है। एक दफा फिर से मास्क उतार कर बोली, हाँ नरू, बेटा हुआ है, अभी नर्सरी में है। तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, आप उसका ख्याल रखना और शादी कर लेना। कहते साथ ही हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। डॉक्टर नर्सिस जो पास खड़ी थी बेसाख्ता तरस आ रहा था यस्तान की हालत को देखकर। रूब, आंखें खोलो, मुझे धोखा नहीं दे सकती रूब, तुम्हें मेरी कसम है, यजदान चिल्लाते हुए बोला। किसी डॉक्टर में हिम्मत नहीं थी आगे होकर एक हारे हुए इंसान को संभाले। रूब, आंखें खोलो यार, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मैं वफादार हूँ। तुमने धोखा दिया है। यजदान अरूब को झंझोड़ते हुए बोला। इतने में शाजिल भी आ गया। यजदान, होश कर क्या कर रहा है, छोड़ दे इसको। शाजिल यजदान को पकड़ते हुए बोला, नहीं शाजी, ये उठेगी, बस तंग कर रही है। तू जानता है ना मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इस तरह ये भी जानती है तो बोल, ये उठ जाएगी। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। शाजिल में मैंने एक जगह पढ़ा था, कदर नहीं करोगे तो खुदा छीन लेगा। इश्क भी, रिस्क भी, नसीब भी, रकीब भी। लेकिन मैंने तो कदर की थी ना, फिर क्यों? शाजिल शाजिल के गले लगता हुआ बोला। यस्तान मेरा बेटा, हौसला रखो, तुम तो मेरे बहादुर पोते हो ना। दाजान यस्तान को हौसला देते हुए बोले। नहीं दाजान, अगर बहादुर होता तो आज अरूप मेरे साथ होती। उन्होंने मेरे अरूप को मार दिया। हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा वो शख्स आज सब हार गया। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि अल्लाह बेहतर लेता है, ना तो बेहतरीन देता है। यस्तान मेरी जान, अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे बेटे को कौन देखेगा? यस्तान की वालदा अपने बेटे को समझाते हुए बोली। सिकंदर साहब से तो अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही। आलियान साहब घर में इतला करने के खर्च से बाहर गए थे। डॉक्टर प्लीज मेरी बच्ची को चेक कर लें, ये मर जाएगी। मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, आप इसको दाखिल तो कर लें। मेरी बेटी मर जाएगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अभी हस्तान कुछ कहता कि एक लड़की पागलों की तरह दरख्वास्त कर रही थी कि इसकी बेटी को बचा लिया जाए, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। देखिए मैडम, ये कोई फलाही इदारा नहीं है जहाँ बच्चों के मुफ्त इलाज होते हैं। आप पहले पैसों का बंदोबस्त करें। डॉक्टर कहते साथ ही अंदर रवाना हो गया। खुदा के लिए कोई तो मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। अल्लाह देख रहे हैं ना, इस दौर के लोगों ये अच्छे नहीं है। कोई मदद नहीं कर रहा। अल्लाह, कहाँ जाऊं? वो लड़की अस्पताल के दरमियान में खड़ी अल्लाह से रोते हुए बातें करने लगी। सहला बेगम से रहा न गया तो उसके पास गई। बेटी क्या हुआ? क्या तुम शादीशुदा हो? ये सवाल करना हिमाकत थी, लेकिन उनसे रहा न गया। इसलिए पूछ लिया क्योंकि सामने खड़ी लड़की मुश्किल से 20 साल की लग रही थी। मैं शादीशुदा थी। मेरे शौहर ने बेटी के पैदा होते ही मुझे तलाक दे दी थी। मेरे घर वाले नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मेरी बेटी 6 महीने की है, वो बुखार से तड़प रही है। मेरे पास पैसे नहीं है मैं इलाज करवा सकूं। आप प्लीज मेरी कोई मदद करें। अपना आप खुली किताब की तरह बता दें, शायद कुछ मदद कर दे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम अपना नाम बताओ और मुझ पर यकीन रखो। मेरा नाम यशफा है, मेरी बेटी का नाम जन्नत है। अभी सहला बेगम कुछ कहती कि डॉक्टर आकर यजदान से मुखातिब हुआ। आपके बेटे को मदर फेड की जरूरत है। इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी है, इस वजह से पाउडर वाले दूध से उनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। हो गई है तो ये कैसे पॉसिबल? डेथ हो गई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आप जानते हैं आरोप की। सहला बेगम जो यशफा के पास खड़ी थी, डॉक्टर की बात सुनकर फौरन से पास आकर बोली, आप किसी से बात कर लें, इंशाल्लाह कोई आपकी मदद करने के लिए मान जाएगा। डॉक्टर कहते साथ ही अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा गए। यशफा बेटा, तुम्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सहला बेगम ने एक नजर पास खड़ी यशफा को देखा जो बुद्ध बनी उनको देख रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? यशफा को अभी भी समझ नहीं आई थी आखिर ये खातून क्या चाहती है। बेटा, तुम कहाँ रहती हो? मतलब तुमने बताया नहीं। तुम्हारा कोई नहीं तो किसके पास रहती हो? मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन अब वहां से भी निकाल दिया है, दुखी अंदाज में बोली। मैं तुम्हें रहने के लिए छत दूंगी और तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसे भी। बदले में तुम्हें मेरे पोते को फीड करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे की बीवी आज इस दुनिया से चली गई है और मेरे पोते की सेहत भी अच्छी नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसको मदर फीड की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सहला बेगम ने बगैर हिचकिचाते हुए अपनी बात कही। मैं तैयार हूँ, आप प्लीज पहले मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दें इसको। अंदर इमरजेंसी में रखा है, लेकिन इलाज नहीं कर रहे। यशपा ने अपनी बेटी का सोचते हुए फौरन से हाँ कर दी। चलो हम दोनों डॉक्टर से बात करते हैं ताकि बेटी का इलाज शुरू किया जाए। ये कहते साथ ही वो डॉक्टर के केबिन की तरफ रवाना हो गई। यजदान, पुलिस आई थी, मैंने केस करवा दिया। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक वो लोग मिल जाएंगे। ये पुलिस केस था। शाजिल पुलिस को हैंडल कर रहा था, वहां से फारिग होकर अभी आया था। क्या फायदा शाजिल पुलिस का?
क्या इस सब से रूह वापस आ जाएगी? नहीं आएगी शाजिल, कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चे की माँ कभी वापस नहीं आएगी। मैं क्या करूँ? मुझे तो 1 साल में उसकी इतनी आदत हो गई थी। क्यों वो धोखा देकर चली गई? शाजिल ने आगे बढ़कर यस्तान को गले से लगाया। आदतें सच में जानलेवा होती हैं। अरूब इब्राहिम की आदत यस्तान सिकंदर के लिए मौत से बदतर साबित हुई है। कहते साथ ही एक दफा फिर से फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मर्द को रुलाने का हुनर उसकी पसंदीदा औरत के पास ही होता है। ये बात यजदान सिकंदर को देखकर कोई भी कह सकता। अगर तू ऐसे करेगा तेरे बेटे को कौन संभालेगा यार। और तूने चाचू की हालत देखी नहीं? वो अंदर तुझसे मिलने नहीं आ रहे। पता है क्यों? वो तुझे ऐसे नहीं देख सकते। सबसे बढ़कर मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे। तू मेरा दोस्त नहीं जिगर है, और जिगर को मैं ऐसे नहीं देख सकता। अपनी आंखों से आंसू साफ करता हुआ बोला। डेड बॉडी की हालत ऐसी नहीं, चल आप घर चलते हैं, अरूप की ज्यादा देर करें। शाजिल ने बहुत हिम्मत से ये बात कही। अस्तान ने चुप रहना मुनासिब समझा इस बात पर। इनकी बेटी को डेंगू है, बर वक्त दवा ना मिलने की वजह से तबीयत नासाज। लेकिन अब हम इनका इलाज शुरू कर रहे हैं। आप प्लीज बाहर वेट करें। कहते साथ ही डॉक्टर वहां से चला गया। चलो बेटी, अब डॉक्टर इलाज कर देंगे, तुम मेरे साथ नर्सरी चलो। वहां मेरे पोते को रखा है। केबिन से बाहर निकलते ही सहला बेगम यशफा को अपने पोते के मुतालिक बताने लगी। जी चले। कहते साथ ही अपने कदम नर्सरी की तरफ बढ़ाए। चाची आप क्या करेंगे यहाँ? मैंने बाबा, चाचू और अरूप को घर भिजवा दिया। शाजिल जो डॉक्टर से बेबी के मुतालिक पूछने आ रहा था, सामने सहला बेगम को देखकर सवाल किया। बेटे, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम। सहला बेगम ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी बात कही। जी बोले। शाजिल उनके पास आता हुआ बोला। बेटे, हमारे साथ यशफा और उसकी बेटी भी घर जाएगी। घर? शाजिल बात समझने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? कौन यशफा, कौन जन्नत? शाजिल इधर उधर देखते हुए बोला। शायद यशफा या जन्नत नजर आ जाए। बेटा, यशफा इज़ान के बेटे की रज़ाई माँ की हैसियत से हमारे घर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी इज़ान के बेटे को पाउडर मिल्क यूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जी ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाजिल ने पूछना मुनासिब समझा। बेटा, उस बच्ची के घर वाले नहीं है, शौहर ने भी तलाक दे दी है। अब वो अपनी बेटी के साथ अलग रहती है। इस दान के बेटे को अभी उसकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ डॉक्टर से जाकर ये पूछें कि जन्नत को कब छुट्टी देंगे, ताकि हम सब इकट्ठे घर जाएं। सहरा बेगम ने शाजिल को सारी बात बताना मुनासिब समझा। ओके, मैं पता करवाता हूँ। कहते साथ ही अपने कदम नर्सरी से बाहर बढ़ाए। आप ऐसा करें, बेबी को घर ले जाएं। इनका बस मदर फीड का इशू है, वो भी हल हो गया। डॉक्टर अभी यशफा के साथ बाहर आई थी रूम से। यशफा के हाथ में यजदान का बेटा था, जो दिखने में सेम टू सेम यजदान जैसा था। जी ठीक है, सहला बेगम कहते साथ ही यशफा और बेबी को बाहर की तरफ ले गई। आपकी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की है। वो कह रहे हैं आप उनको घर ले जाएं, लेकिन 1 वीक रेगुलर चेकअप होगा। अभी यशफा जन्नत के मुतालिक पूछने ही वाली थी कि सामने से आते शाजिल ने जन्नत के बारे में इतला दी। ठीक है बेटा, आप ऐसा करो, मुझे और यशफा को घर भिजवा दो। मैं और यशफा बच्चों को ले जाते हैं। सहला बेगम शाजिल के पास आते हुए बोली। आज उनका दूसरा दिन था हॉस्पिटल में। जी मैं और यस्तान भी आ रहे हैं बस। कहते साथ ही अपने कदम यस्तान की तरफ बढ़ाए। यस्तान आजा, घर चले, सब इंतजार करें। शाजिल ने कहते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखा। और मेरा बेटा? अभी यस्तान कुछ कहता शाजिल ने टोक दी। चाची, यशफा तुम्हारे बेटे को हवेली ले गई। कहते साथ ही घड़ी में टाइम देखा, जो दोपहर के 12 बजा रहा था। यशफा कौन? यस्तान न समझने वाले अंदाज में पूछा। तुम्हारे बेटे की रजाई माँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बेंच से खड़ा होते हुए बोला। उसको अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, और तुम्हारे बेटे को मांग। शाजिल ने बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी। अच्छा चलो घर चलते हैं, सब आ गए होंगे। यजदान ने कहते साथ ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। सफेद हवेली में अजीब सा समा था। जहाँ शादी की खुशी थी, वहां अब मैयत के रोने की आवाजें गूंज रही। काबिल रहम हालत थी यजदान की, जिसे सब अफसोस कर रहे थे। जब से शादी की बात शुरू की थी, किसी न किसी के साथ कुछ बुरा ही हुआ था। और देखो, अब जवान बच्ची थी, कैसे दुनिया से चली गई। कुछ खवातीन हानि के पास बैठी तंज करने से बाज नहीं आई। बहन, अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो नसीब की बात है। कुछ लोग होते ही नसीब के सिया। किरण बेगम जो वहीं पर मौजूद थी, अपनी जबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आई। हानिया जो रोने में मसरूफ थी, सबकी बातें सुनकर कमरे की तरफ भागी। शाजिल जो हवेली में आ रहा था, हानिया को जाते देखकर फौरन उसके पीछे भागा। हानि रुको, मेरी बात सुनो। हानि जो कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद करने वाली थी, शाजिल की आवाज सुनकर दरवाजा बंद करने के बजाय बेड पर जाकर बैठ गई।
ہانی میری جان کیا ہوا؟ صبر کرو، اروب اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ شازل کو لگا وہ اروب کی وجہ سے رو رہی۔ کیا میں منحوس ہوں شازل؟ کیا میرا نصیب سیاہ ہے؟ کیا مجھے لوگ کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے؟ کیا میں آپ پر بھی بوجھ ہوں؟ ہانی 2 دن سے سب کے منہ سے اپنے لیے منحوس جیسے الفاظ سن رہی تھی، شازل سے پوچھ ہی لیا۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں۔ کس نے کہا؟ مجھے نام بتاؤ اس کا، چھوڑوں گا نہیں۔ شازل ہانی کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جس نے رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ نہیں آپ بتائیں، کیا میں منحوس ہوں جو پہلے اپنے ماں باپ کو کھاتی اب اروپ بھابھی کو؟ کیا سچ میں میرا نصیب سیاہ ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں ہانیہ، شازل شازل آلیان کی زندگی کا وہ تحفہ ہے جس نے شازل آلیان کے نصیب کو روشن کیا ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرے تحفے کو سیاہ نصیب ہو لے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے خوبصورت اظہار پر ہانیہ کو لگا کہ شاید وہ اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے جس نے شازل آلیان کو پایا ہے۔ شازل آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا؟ ہانی نے روتے ہوئے پوچھا۔ محبت کا تو نہیں پتا، لیکن ہاں تمہیں ایک شعر سنا کر اپنے دل کا حال بتا سکتا ہوں، کہتے ساتھ ہی شعر پڑھا۔ میں کیا کہوں اس کا ساتھ کیسا ہے، وہ ایک شخص پوری کائنات جیسا ہے۔ شازل نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ شازل نیچے سب انتظار کریں، چلیں۔ ہانیہ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، چلو آج یزدان کو ویسے بھی میری ضرورت ہے۔ ہانی، یشفا اور جنت اب اس گھر میں رہیں گی، ان کا خیال رکھنا ہے۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جی تائی جان نے بتایا تھا، آپ کو پتا ہے جنت اور یزدان بھائی کا بیبی دونوں بہت کیوٹ ہے۔ اس کا موڈ کافی حد تک شازل نے ٹھیک کر دیا تھا۔ ہانی میری بات سنو، اب تم اس گھر کی بڑی بہو اور تمہیں سب کو سنبھالنا ہے، اور تھوڑا سا میچور بھی ہونا ہے۔ میرے سامنے جیسے مرضی بہیو کرو، میں تمہارے سارے نخرے اٹھاؤں، لیکن سب کے سامنے تمہیں سمجھدار بننا ہے۔ اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو رونے کی بجائے مقابلہ کرنا ہے۔ ہانی جو باہر جانے لگی تھی، شازل کی پکار پر اس کی بات سننے لگی۔ شازل آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، میں کوشش کروں گی کہ سب مجھ سے خوش رہیں۔ ہانی شازل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے میری ہانی میری ہر بات مانے گی۔ جاؤ شاباش، نیچے جاؤ، رونا نہیں ہے اب، ٹھیک ہے؟ شازل ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، یار روپ کیوں اتنی جلدی چلی جائے گی؟ ابھی تو ہم نے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنی تھی۔ تمہیں تو شوق تھا نا ہمارا بیٹا پہلے ماما بولے، لیکن اب تو پہلے بابا بولے گا نا، کیونکہ تم ہی نہیں ہو تو اب وہ ماما کس کو بولے گا؟ اروپ یار کیوں چلی گئی اتنی جلدی؟ میں تو ابھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا تھا یار۔ میں اپنے دل کا حال کس کو سناؤں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں کہیں گم ہو جاؤں۔ تمہارے بغیر میں نے زندگی کا تصور نہیں کیا تھا۔ یزدان اروپ کی قبر پر بیٹھا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں شازل یزدان کے پاس آئے۔ یزدان کب تک ادھر ہی بیٹھا رہے گا؟ آجا گھر چلے، اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، تمہارا بیٹا ہے اس کے بارے میں تو سوچا۔ یار مجھے میرا پرانا یزدان واپس کرو، جو ہر وقت مجھے اپنی باتوں سے تنگ کرتا تھا۔ اگر ایسے کرے گا تو اروپ کے قاتل کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ شازل یزدان کے پاس جا کر گلے لگاتا ہوا بولا، کیونکہ شازل کا اپنا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، اس نے یزدان کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذات کی جس نے بھی اروپ سکندر کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، اس پر اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، نہ زندہ میں چھوڑوں گا نہ مردہ میں۔ موت کی تمنا کرے لیکن موت نصیب نہیں ہوگی۔ یزدان اروپ کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، تم اللہ پر یقین رکھو۔ شازل نے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان کھڑا ہو کر بولا، اب اس نے اروپ کا بدلہ لینا ہے۔ آ جاؤ پہلے، شازل نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم قبرستان سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اف بیٹا چپ کر جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سکینہ جاؤ باہر جا کر دیکھو یشفا آئی ہے کہ نہیں۔ سہرا بیگم جو کب سے یزدان کے بیٹے کو چپ کروا رہی تھی، مسلسل روتے دیکھ کر سکینہ سے مخاطب، کیا ہوا ہے امی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ یزدان جو بھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنے بیٹے کو زور و شور سے روتا دیکھ کر پوچھا، بیٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا بچہ کب سے رو رہا ہے، یشفا بھی نہیں آئی ابھی تک۔ سہرا بیگم اپنے پوتے کو یزدان کو دیتے ہوئے بولی، جو اس کی گود میں آ کر اور رو رہا تھا۔ امی یہ تو زیادہ رو رہا ہے۔ یزدان اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ یشفا کو یاد کر رہے ہیں، پہلی بار اس کو یشفا نہیں اٹھایا تھا۔ سہلا بیگم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو بلائیں اس کو، کہاں ہے وہ؟ اس کو میں اپنے گھر میں اسی لیے لایا ہوں میرے بیٹے کا خیال رکھ سکے، اس کو بتائیں اس کا خرچہ پانی اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے، اس میڈم کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یزدان جو بنا سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا، شاید وہ اس وقت غصے میں تھا، لیکن اس کی باتوں سے وہاں کھڑے تیسرے انسان کے دل پر لگی تھی۔
मेरी बेटी बीमार थी, आज उसका चेकअप डे था, उस वजह से देर हो गई। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी आपको या आपके बेटे को मेरी या मेरी बेटी की वजह से कोई मसला ना हो। यशफा जब भी हॉस्पिटल से वापस आई थी, सकीना के कहने पर फौरन यजदान के कमरे में आ गई थी ताकि उसे उसके बेटे को फीड करवा सके। लेकिन यजदान की जबान से निकले गए जुमले यशफा के दिल पर लगे थे। क्या उसका और उसकी बेटी का वजूद किसी के लिए भी अहम नहीं है? पहले उसका शौहर उस पर जुल्म करता था और बेटी के पैदा होते ही उसको छोड़ दिया। घर वालों ने आज तक पूछा नहीं कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई, और अब ये शख्स उसकी तस्लील कर रहा था। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा पोता कब से रो रहा था, इस वजह से यस्तान को गुस्सा आ गया। सहरा बेगम जो बैठी हुई थी फौरन से खड़ी होकर यशफा के पास गई और जन्नत को पकड़ा। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, आप बस बेबी को मुझे दें ताकि मैं कमरे में ले जाऊं। यशफा जन्नत को सहला बेगम को पकड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आपकी बेटी बीमार है। यजदान को जन्नत के हाथ पर ड्रिप देखकर बेसाख्ता शर्मिंदगी हुई। जैसे यजदान के लिए अपना बेटा जरूरी है, वैसे ही उसके लिए भी अपनी बेटी जरूरी थी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, मैं और मेरी बेटी यहाँ से जल्दी चले जाएंगे ताकि आपका मजीद खर्चा ना हो। आज मंगल है, एतवार तक चले जाएंगे। यशफा ने कहते साथ ही यजदान से बेबी लिया, जो उसके पास आते ही चुप हो गया। यजदान अपने बेटे को देखकर हैरान हो रहा था। बाप कब से चुप करवाने के लिए हलकान हो रहा। ये नवाब ज्यादा चुप होने का नाम नहीं ले रहा। अब कैसे चुप होकर बैठ गया, जैसे कभी रोया ही ना हो। बेटा प्लीज, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी तो मैं सॉरी करती हूँ यजदान की तरफ से। सहरा बेगम फौरन से यशफा का हाथ पकड़ते हुए बोली, जो बाहर की तरफ जा रही थी। नहीं आंटी, प्लीज मुझे सॉरी कहकर शर्मिंदा ना करें। आप तो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। यशफा उनका हाथ थामते हुए बोली, सॉरी। सहरा बेगम जो अभी कुछ कहती यस्तान ने माजरत की और वहां से वॉकआउट करना मुनासिब समझा। हानि, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो, किसी ने कुछ कहा है? शाजिल जो यस्तान के साथ हवेली वापस आया था, अपने वालिदैन से मिलने के बाद कमरे में आया। हानि को गुमसुम बैठे देखकर पूछा, जो सोफे पर बैठी बाहर लॉन को देख रही थी। शाजिल का कमरा उस हवेली का सबसे बड़ा कमरा था, जिसका फर्नीचर ब्लैक और ग्रे कम कलर का था। कुछ नहीं, आप कब आए? अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, तुम रो रही हो हानि, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शाजिल के पूछने की देर थी हानि फूट फूट कर रोने लगी। हानि, मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ है तुम। शाजिल हानि को अपने साथ लगाता हुआ बोला। शाजिल, मुझे लगता है मैं इस घर के लिए ठीक नहीं हूँ, सब यही कह रहे हैं। आप मुझे छोड़ दें ताकि सब ठीक हो जाए। शाजिल जो हानिया के आंसू साफ कर रहा था, हानिया की बात सुनते ही बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लग गया। क्या तुमसे कोई भी कुछ भी बकवास करेगा तो मुझे छोड़ दोगी? उसको मजीद बोलने का मौका दिए बगैर शाजिल चीख कर बोला। शाजिल, मेरी बात सुनो। हानिया शाजिल को गुस्से में देखकर फौरन से बोली, क्या सुनूं? हाँ बोलो, क्या सुनूं मैं? कोई खिलौना हो क्या? पहले तुमने बोला तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जब मैं इस बात पर ईमान ले आया तो अब तुम कह रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूं। शाजिल हानिया को झंझोड़ते हुए बोला, शाजिल, मेरा मतलब ये नहीं था। हानिया तो शाजिल के गुस्से से पहले ही डरती थी, आज उसको ज्यादा गुस्से में देखकर बेहोश होने वाली हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इससे कोई खर्च नहीं। अब तुम उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुमसे ये बकवास की। शाजिल उसकी बात सुने बगैर बोला। शाजिल, वो मैं। अभी हानिया मजीद कुछ कहती शाजिल ने उसकी बात काट दी। मुझे मैं नहीं सुनना, मुझे नाम चाहिए। कल मैंने इतने प्यार से तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती, लेकिन तुम आज फिर हमारे दरमियान तीसरे को ले आई। मुझे नाम सुनना है हानिया, जल्दी बोलो। जिसने तुम्हें बोला तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। शाजिल कमरे की सारी चीजें फेंकता हुआ बोला। वो इस टाइम गुस्से से पागल हो रहा था। एक तो पहले सब दुखी थे अरूप की वजह से, और अब कौन हानिया को टॉर्चर कर रहा था। आपकी खाला ने कहा था, आज मैं उनका नाश्ता लेकर कमरे में गई तो उन्होंने बोला। हानिया शाजिल को मजीद गुस्से से रोकने के लिए सब कुछ सच बता दिया कि वो सुबह किरण बेगम का नाश्ता लेकर गई थी, कैसे उन्होंने बातें सुनाई थी। चलो मेरे साथ, शाजिल ने कहते साथ ही हानिया का हाथ पकड़ा। कहा शाजिल। हानिया फौरन से शाजिल का हाथ अपने हाथ से निकालती हुई बोली, मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। कहते साथ ही फौरन खींचकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। शाजिल, क्या करें, सब घर में मौजूद है, सब मेहमान हैं, प्लीज क्या करें मेरे साथ। अभी हानिया मजीद कुछ बोलती, शाजिल ने टोक दिया, सबके सामने छोड़ूंगा तुम्हें ताकि आइंदा बात करते हुए 100 दफा सोचो। सीढ़ियां उतरते साथ बात की। हानि का दिमाग तो इस बात पर रुक गया था कि शाजिल उसको छोड़ देगा। आप सबको हानि से क्या मसला है, मुझे बता दें ताकि मैं सबका प्रॉब्लम एक ही दफा हल कर दूं। शाजिल ने ड्राइंग रूम में आते ही हानिया का हाथ छोड़कर उसको सबके सामने खड़ा किया। वहां पर शाजिल की फुप्पो, खाला और रिश्तेदार भी खवातीन भी बैठी हुई थी।
کیا ہوا شازل بیٹا، اور ہانی کیوں رو رہی ہے؟ سعدیہ بیگم جو ابھی کچن سے سب کے لیے چائے لائی تھی، شازل کو غصے میں دیکھ کر ہانی کے پاس جا کر بولی جو مسلسل روئی جا رہی ہے۔ یہ کب نہیں روتی، ہر بات پہ تو روتی ہے۔ کبھی اس کو مسکراتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کا ریڈیو سٹارٹ ہو جاتا ہے، جواب دیا نہیں جاتا، بس رونا آتا ہے۔ شازل جو غصے میں ہانیہ کو دیکھ رہا تھا جو روئے جا رہی، ماں کے پوچھتے ہی پھٹ پڑا۔ بیٹے ہوا کیا ہے، بتاؤ کہ تو پتہ چلے گا۔ سہرا بیگم جو ابھی اشفا کو چھوڑ کر آئی تھی کمرے میں، شازل کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں آج سب کو آخری دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے ہانیہ کو کچھ بھی برا بھلا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری بیوی ہے، میں برداشت نہیں کروں گا کوئی اس کو سیاہ نصیب بولے۔ وہ شازل آلیان کا چمکتا ستارہ ہے، وہ شازل آلیان کے لیے سراپا محبت ہے۔ اگر کسی کو ہانیہ سے پرابلم ہے تو وہ مت آئے ہمارے گھر، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا میری بیوی کو کوئی تنگ کرے۔ شازل نے ساری بات اپنی خالہ اور دوسرے رشتہ داروں کو دیکھ کر کہا، لیکن نام لے کر مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ہانی تم کمرے میں جاؤ بیٹا۔ ہانی جو کب سے شازل کو سن رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص، دھوپ میں اس کے لیے چھاؤ بن گیا تھا۔ کیا وہ اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی؟ اپنے نام کی پکار پر تائی جان کی طرف دیکھا۔ جی تائی جان کہتے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا اگر تمہیں ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم نہیں آئیں گے تمہارے گھر، کرن بیگم فوراً سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ خالہ جان میں نے یہ نہیں کہا، لیکن ہانیہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر وہ غلط ہے تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا۔ شازل اپنی خالہ کے پاس جا کر ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ ٹھیک کہا تم نے، کرن بیگم اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتی ہانیہ، اب تمہارے ساتھ وہ کروں گی ساری عمر یاد رکھوں گی۔ تمہیں شازل کی زندگی سے نکال کر باہر نہ پھینکا تو پھر کہنا۔ فروا جو اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اپنے دل میں عہد کرتے ہوئے بولی۔ چلو بیٹا اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دن سے یہی ہیں ہم، اور فروا نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ کرن بیگم کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ خالہ ابھی میں نے آفس جانا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، اور فروا کو یونی بھی چھوڑ دوں گا۔ شازل اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو، اندھی کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ کرن بیگم تو آگے موقع کی تلاش میں تھی، کب شازل اکیلا فروا کے ساتھ وقت گزارے۔ اوکے پھر میں ریڈی ہو کر آیا، آپ تب تک ناشتہ کر لیں، کہتے ساتھ ہی اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔ کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ ہانی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اشفا کے کمرے میں سے جنت کے رونے کی آواز سن کر اندر داخل ہوئی۔ کچھ نہیں، بس اس کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے رو رہی۔ یہ اشفا جو یزدان کے بیٹے کو فیڈ کروا رہی، ہانی کے پوچھتے ہی اس کو جواب دیا۔ تو آپ اس کو پکڑیں اور دیکھیں کتنا رو رہی ہے، آپ اس کو چپ کروانے کی بجائے اور رلا رہی ہیں۔ جنت جو بیڈ پر بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی، اپنی ماں کی لاپرواہی پر اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہانی سے رہا نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر جنت کو گود میں اٹھا لیا۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہے یہ، جس کی ماں میں ہوں، نہ باپ کا پیار ملا نہ رہنے کے لیے جگہ، اس لیے رو رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں یہ رو لے۔ یشپا جو کب سے آنسو پر بند باندھ کر بیٹھی، ہانی کی بات سنتے ہی رو بیٹھی۔ کیا ہو گیا، آپ ایسے تو نہ مت بولیں، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اور آپ ایسے روئیں گی تو گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ ہانی یشپا کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ ہانی میں تھک گئی ہوں اس کو اکیلے سنبھالتے سنبھالتے، کیا اس کے نصیب میں نہیں ہے باپ کا پیار؟ میری بیٹی کا نصیب میری طرح سے ہے ہانی، میں رشتوں کے معاملے میں بہت بد نصیب ثابت ہوئی ہوں۔ ہانی تم نے کہاوت سنی ہے، کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، ان کو تعلق تو ملتا ہے لیکن محبت نہیں، اور دیکھو اس گیم میں یشفا اکبر خان جیت گئی۔ یزدان جو بھی حویلی میں داخل ہوا تھا، باہر کھڑے گارڈز نے میڈیسن دی تھی جنت کی، وہ جو گاڑی میں بھول گئی تھی۔ یزدان میڈیسن دینے کے لیے دروازے پر دستک دینے والا تھا، لیکن یشفا کی باتیں سن کر رک گیا۔ اب اس کو دکھ ہو رہا تھا، آخر کیا ضرورت تھی اس کو اتنا کچھ کہنے کی۔ اچھا نا آپ چپ کر جائیں، کیا ہو گیا، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بھی کوئی آئے گا جو گڑیا کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ہانی یزدان کے بیٹے کو پکڑتے ہوئے بولی۔ آ جائے، ابھی یشفا کچھ کہتی کہ باہر دروازے پر دستک۔ جی آ جائے۔ یشفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اجازت دی۔ آپ یہ میڈیسن بھول گئی تھی؟ یزدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میڈیسن یشفا کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، یشفا میڈیسنز پکڑتے ہوئے بولی۔ یزدان بھائی بیبی کا ابھی تک نام کیوں نہیں رکھا؟ میرا بیبی اداس ہے، اس کا ابھی تک نام کیوں نہیں رکھا؟ ہانی جو بیبی کے ساتھ کھیل رہی تھی اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ بیٹھی۔ گڑیا مجھے یاد ہی نہیں رہا، یزدان صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا، جہاں جنت سب کو باتیں کرتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آپ نے کوئی نام نہیں سوچا؟ ہانی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں روپ نے سوچا تھا، وہ چاہ رہی تھی اگر بیٹا ہو تو اس کا نام میرے نام جیسا ہو۔ جنت کو پیار کرتا ہوا بولا جو مسلسل اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ او اچھا یہ بھی ٹھیک ہے،
تو मुझे बता दें ताकि मैं अपने गुड्डे का उसके नाम से बुलाऊं। बेबी को किस करते हुए बोली। अरूप को बुरहान नाम पसंद था। यशफा ने गौर किया कि यजदान जब भी अरूप का जिक्र कर रहा था तो चेहरे के साथ आंखें भी उदास थी। क्या वाकई में मर्द अपनी पसंदीदा औरत के बगैर खुश नहीं रह सकता? यशफा ने अपने दिल में सोचा। एक इसका शौहर था जो हर वक्त जुल्म करता था। पहले बाप ने सौदा कर दिया बेटी का, फिर भाई ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। नाम तो बहुत प्यारा है। हानि को बुरहान नाम सच में पसंद आया। चले मैं चलती हूँ, बस जन्नत को देखने आई थी। बुरहान को यजदान की गोद में देते हुए बोली। मैं भी चलता हूँ। यजदान हानि को बाहर जाते देखकर फौरन से बोला। उसको यहाँ अकेले बैठना मुनासिब नहीं लगा। कहते साथ ही बुरहान को गोद में उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुमसे पहले भी मैं अपने काम खुद करता था, आगे भी कर लूंगा। शाजिल जो भी शावर लेकर बाहर आया था, हानि को अपने कपड़े प्रेस करता देखकर फौरन बोला। मैं कर देती हूँ। पहले आप खुद इसलिए कर लेते थे कि मैं रुखसत होकर नहीं आई। हानि को अंदाजा नहीं था उसकी बातें शाजिल को इतना गुस्सा दिलाई। वक्त और हालात ने शाजिल आलियान को बदल दिया था और ये वो वजह थी हानि। ये बात हानि ने खुद महसूस की। हर बात पर गुस्सा करने वाला शाजिल आलियान हानि अहमद पर गुस्सा नहीं कर पाता। वो खुद को खामोश करवा लेता। तो अब भी तुम वापस जाने की बातें कर रही हो। बेहतर मेरे लिए यही है कि मैं अपने काम खुद करूं। तुम्हारी आदत ना लगे मुझे। हानि के हाथ से अपनी प्लेन ब्लू शर्ट लेकर खुद प्रेस करता हुआ बोला। शाजिल ऐसे तो ना करे। मैंने बस वैसे ही कह दिया था। हानि शाजिल का हाथ पकड़ते हुए बोली। हानि मैंने पहले भी कहा था हमारे दरमियान किसी तीसरे की बात नहीं होगी, लेकिन तुमने वही किया। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। शाजिल ने हानिया का हाथ पीछे नहीं किया और ना वो करना चाहता था। वो चाहता था हानिया उसको समझे। नहीं छोड़ूंगी। और हानिया क्या होता है, आप मुझे हानि बुलाएं जैसे पहले बुलाते थे। इतनी भी क्या नाराजगी कि मेरा नाम भी नहीं ले रहे? हानिया रोते हुए बोली। अब रो क्यों रही हो? शाजिल हानि को रोते देखकर फौरन से गले लगाता हुआ बोला। क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। शाजिल ने जो टी शर्ट पहनी थी, हानिया उसे नाक साफ करते हुए बोली। यहाँ से भी कर लूं। शाजिल जो अपने गिर्द मिट्टी तक नहीं बर्दाश्त करता था, आज हानि को इजाजत दे रहा था कि अपना नाक दिल वाले मकाम की शर्ट से साफ करे। शाजिल, मोहब्बत इंसान को बदल देती है क्या? हानि ने शाजिल की नाक साफ करने वाली बात पर यह सवाल किया। मैंने किसी को बदलते नहीं देखा मोहब्बत में, लेकिन खुद को देखा है। मैं अब वो अनापरस्त गुस्सा करने वाला शाजिल नहीं रहा। या बस हानिया के लिए बदल गया हूँ? हानिया की आंखों से आंसू अपने लबों से चुनता हुआ बोला। हानिया बस उसको महसूस कर रही थी। उसका एक एक कहा गया लफ्ज हानिया के लिए सुकून का बाइस था। सॉरी शाजिल, आपको उसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दी। हानिया शाजिल का हाथ पकड़कर बैठते हुए बोली। हानि, में तुम्हें माफ किया। याद रखना, ये बात तुम खुद कह रही हो, पहली और आखिरी गलती है। उसके चेहरे पर से बालों को साइड पे करता हुआ बोला। जी जी शाजिल, पहली और आखिरी गलती है मेरी। अपने बाहें उसी गर्दन में डालती हुई बोली। क्या बात है, ये शौहर को मनाने का तरीका कहाँ से सीखा? हानिया कभी भी शाजिल के करीब नहीं गई थी और शाजिल उसकी इस अदा पर हैरान होने के साथ खुश भी था। लेकिन शाजी को हानि की मासूमियत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। इस वजह से वो चाहता था कि हानिया बोल्ड ना हो। अरू भाभी कहती थी शौहर को ज्यादा देर नाराज नहीं रखना चाहिए वरना लोग फायदा उठा लेते हैं। हानि ने बहुत समझदारी की बात की थी। अच्छा, मेरा फायदा कौन उठाएगा? हानि के बाजू अपनी गर्दन से निकाल कर उसको अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े। हानि शाजिल की इस हरकत पर बौखला गई। छोड़ना तो नहीं है तो अपनी बात मुकम्मल करो। अपना चेहरा हानि के बालों में छुपाता हुआ बोला। वो मैं हानि से तो बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ, तुम ही कह रही थी, बोलो। शाजिल का इरादा इसको तंग करने का था। अगर मैं आपको नहीं मनाऊंगी तो दूसरी आपके ऑफिस में जो जो जॉब करती है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। हानि ने बता देना जरूरी समझा। शायद अब शाजिल उसको छोड़ दे। अच्छा, बस इस वजह से मना रही थी? मतलब मेरी नाराजगी की कोई अहमियत नहीं। शाजिल जो हानि के गाल पर बोसा दे रहा था, हानि का जवाब सुनकर बदमजा हो। नहीं, आपकी नाराजगी मैटर करती है, लेकिन देखिए अगर आप गुस्सा होकर ऑफिस जाएं तो सबको पता चल जाएगा आज शाजिल साहब अपनी बीवी से नाराज होकर ऑफिस आए हैं। और फिर जो प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी ना, वो बहाने बहाने से आपके पास आएंगी और कहेंगे सर कॉफी पियेंगे, सर चाय ला दूं। हानिया इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि अभी तक शाजिल की गोद में है। अच्छा, फिर मैं उनको क्या कहूँगा? शाजिल उसके चेहरे को पकड़ता हुआ बोला। आप उनको बोलेंगे आउट, अभी कोई मेरे कमरे में ना आए। हानिया शाजिल की नकल उतार कर बोली जैसे वो गुस्से में बोलता था। हानी, बस कर दो यार। मैं शायद पहली बार अपनी जिंदगी में इतना हंस रहा हूँ। प्लीज और नहीं।
شازل ہانیہ کو بالکل پرفیکٹ نقل اتارتے دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے بولا، نہیں ہانی، یہ نہیں کرو پلیز ہانی، یہ نہیں، ہا ہا ہا، ہانی نہیں پلیز۔ ہانی شازل کو ہنستے دیکھ کر فوراً سے گدگدی کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی شازل کو اس سے الجھن ہوتی ہے۔ نہیں میں تو اور کروں گی، مجھے مزہ آ رہا ہے، ہانی رکنے کے بجائے اور کرتے ہوئے بولی۔ اس کو لگ رہا تھا شازل اس کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن ہانی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ شازل نہیں پلیز آپ نہیں کریں، شازل ہا ہا ہا، شازل نہیں ہا ہا کرے، شازل پلیز رک جائیں۔ شازل جو ہانی کو روک رہا تھا اس کو نہ روکتا دیکھ کر اس کو گدگدی کرنا شروع کر دی۔ اب نہیں، ابھی میرے بدلے کا وقت ہے، شازل نے کہتے ساتھ ہی ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ شازل کیا کرے، میں گر جاؤں گی، ہانی اچانک سے خود کو بلند ہوتے دیکھ کر چیخ کر بولی۔ ہانی میڈم یہ باڈی میں نے چس مارنے کے لیے نہیں بنائی جسے تمہارا دان بان جیسا وزن نہ اٹھا سکے۔ شازل نے اپنی باڈی کو شو آف کروانا ضروری سمجھا، اس کی بیوی نے اس کو زیادہ لائٹ لے لیا تھا۔ جی جی، یہ باڈی آپ نے لڑکیوں کو دکھانے کے بنائی، ہانی فوراً سے شازل کو الٹا جواب دیتے ہوئے بولی۔ ابھی تمہیں بتاتا ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی واش روم کا دروازہ کھولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شازل، پلیز بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانی کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھڑیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ میری بیبی کی سزا ہے چھوٹی سی، جو مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، شازل ہانیہ کو روف شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ شازل پلیز بیبی کو معاف کر دینا، آپ نہیں کروں گی۔ ابھی ہانیہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ شازل نے ہانیہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہانی جان، کل رات مجھے ایک خواب آیا تھا جس نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا۔ شازل نے بہت سیریس ہو کر بات کی۔ شازل کیا خواب آیا تھا؟ ہانی کو فوراً سے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایسا کون سا خواب تھا جس نے شازل کو پریشان کر دیا؟ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں نے اس وقت کیسا فیل کیا تھا، بہت زیادہ ایموشنل ہو کر بولا۔ شازل ایسا کیا دیکھا خواب میں، مجھے بتائے نا، مجھے ٹینشن ہو رہی۔ ہانی شازل کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال سائڈ پر کرتی ہوئی بولی۔ خواب میں ہمارے بچے آئے تھے، کہہ رہے تھے بابا ہم اس دنیا میں کب آئیں گے، آپ جلدی کریں، آئی کانٹ ویٹ۔ ہانی کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ یہ کیا بے شرمی ہے، مجھے لگا کوئی بہت سیریس بات کہنے والے ہیں آپ، پیچھے ہٹے، ابھی کہہ دی۔ ہانی جو بہت غور سے شازل کی بات سن رہی تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ہانی کا چہرہ انار کی طرح لال ہو گیا، اور آج اس کا یہ روپ پھر سے شازل آلیان کی دنیا ہلا گیا تھا۔ واللہ اس کا شرمانا سب سے الگ تھا، یہ شاید شازل کو لگتا تھا۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور تم غصہ کر رہی ہو، شازل نے دوبارہ وہی بات۔ آپ اتنے بے شرم اب ہوئے ہیں یا پہلے سے تھے؟ ہانی کا دل کر رہا تھا اس شخص کو کچھ کر دے جو جان کر تنگ کر رہا تھا اپنی باتوں سے۔ یار شادی شدہ مرد بے شرم ہی ہوتے ہیں، اگر وہ بھی تم لڑکیوں کی طرح شرمائیں گے تو ان کی پروڈکٹ دنیا میں کیسے آئے گی؟ شازل ہانی کو مزید تنگ کرتا ہوا بولا۔ آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہٹے پیچھے، راستہ کیوں روکا ہے میرا؟ مجھے باہر جانا ہے۔ ہانی شازل کے رومانٹک موڈ کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شازل کو اچانک کیا ہو گیا۔ شازل یہ کیا کیا؟ ابھی ہانی اور کچھ کہتی کہ شازل نے روف شاور آن کر دیا۔ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ شاور آن کیا ہے، شازل نے معصوم بن کر جواب دیا۔ میں شاور لے چکی اور آپ نے بھی لیا ہے، ہانی نے اس کو بتانا ضروری سمجھا۔ تو اب ساتھ میں لے لیتے، پہلے تو الگ الگ لیا ہے نا، شازل نے کہتے ساتھ ہی خود کو اور ہانی کو شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ اچھا بس اب تم چپ، کچھ نہیں بولو گی، ہانی کو مزید بولنے سے روکا اور اپنا رومانٹک موڈ آن کر لیا۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی، کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔